Hoynar inbounding the ball. Eto, Brumat, wide open, susubok ulit. Wala na sa pagkakataon ko, takmal sa kabila. Bumbaes, rebound. Bumbaes, tumaran fake. Step back, jump shot, kapos. Rebounding by Jadrake. Jadrake to Viloria. Takbuhan dito sa kabila. Viloria, may foul. Number 8. Warning for penalty. 2 free throws para kay Viloria. First try. Higop. William Bruce, Hawkins. Viloria. Ayan, pasok naman. 2 out of 2 para kay Viloria. Baba sa tatlo ang labang. Ruiz, harap ng Jadrake. Bumbaes jump shot. Pasok yan. Good for 2. Yes. May dumaran na Hoynar. Hoynar. Low pass kay Qmat. Dalawa lang sa isa. Qmat ang dalawang isip. Hindi na ipasok. Kuha ni Viloria. Viloria. Kung subukin ang depensa ni Buharan. Pasok down. Viloria. Up. May tawag. Foul. Penalty. 2 free throws para kay Buharan. First try. Pasok. Chua. Ruiz. Tingnan. Wala na yung mga lumilipad. Naulog sila. Ruiz. Wide open. Pasok yan. 2 points. Ruiz. Qmat oras ng Buharan. Kay Diaz. Nasututan. Bumbaes. Eto na. Dalawa lamang sa isa. Tuloy-tuloy. Nabdakahan. May drop pass. Good for 2 points. Buharan. Qmat. Uy. Lays up. Grabe ka naman. Good for 2 points. Qmat. Buharan sa kanila na magbabawi. 2 points para kay Buharan. Trap defense up. May tawag na rebound. Ito na. Diaz breaks. Ang gandang trampas doon. Bounce pa kay Isen. Papasok. Nagbarang Isen. Balik sa labas. Isen. Fires. Isen. Wala pa lang. Rebound. Pero nabitawan. Umaga. Bounce pa kay Chua. Wala pa rin. Rebound by Bumbaes. Rapas. Umaga. 2 points. Oh, kasi ito pa. Ito yung box side step. Ang gandang mamaya pakatapos ng pangalawang free throw. Dito sa ilalim kay Isen fires. Isen 2 points. Ito Qmat. Turn around. Good for 2 points. Qmat. Yes, wala nga lang. Rebound to Benchua. Papasok. Wala pa rin. Kaya pa rin. May foul. 2 free throws para kay Jess. First step. Pasok. Last try. Pasok pa rin. Ang free throw ni Jess. 5 minutes and 14 seconds. Viloria papasok. Hesitates. Jump shot. Good for 2 points. Viloria. Isang puntos na lang ulit. Ito, Chua nakatagos. Good for 2 points. Chua. Maraming gano'n. Next game natin, side set, ang laban sa undrafted Viloria, nakatangos sa defense ni Chua, nasa magagalang ni Stel. Low pass kay Chua, 1-on-1. Chua turn around, Chua lays up. Stel, umangat. Stel, wala. Rebound kay Chua. Drop pass kay Stel. Good for 2 points. Stel. CX line pa rin. Without may tawag ng referee, foul. Ruiz
Second personal foul. Ng free throw ni Rivera. Pangalawa. Pasok pa rin. Ayan. Dalawa laban sa apat. Yung nakatagos. Kunin up may foul. Pagkakataon para maitabla. First try. Pasok. Serve daw. Jess. Wala talaga. Rebounded by Jess pa rin. Look. Isundok. Sobra. Naman ni Sel. Isel. 14 second shot clock. Gloria sa subo. Pasok yan. Rivera. Rivera. Pasok yan. For 2 points. Rivera. Ayan. Umiiyak ang Rivera. Takbuhan sa kabila. Dalawa lang sa tatlo. Cuban. Kapos na lang. Kanya pa rin. Cuban. Cuban shots. Cuban. 2 points. Takbuhan rin. Rivera. Stops. Rivera fires. Rivera 3 points. Another turnover. Viloria. Walang kapatibantay. Viloria 2 points. Rodrigo. First attempt. 1 point. Second. Ayun man. Ayun naman. Cuban, 2 points. Seconds. Dumaran na isa. Dumaran, pass it down. Dumaran, next. Completion, 3-point play. Ito na. Mambok. Uy, nagtatago si Chua doon. Nagkasundutan ang Umanya. Umanya, para sa Mambok. Isel, raise up. Isel, 2 points. Dahan-dahan, Huydar step back. Ay, may foul na naman. First team foul. First attempt para kay Huydar. Pasok yan. Second attempt. 3 free throws yan. 3 free throws. Ayan, pasok pa. Kay Gumbok, susundok. Drop pass kay Rivera. Rivera step back. Rivera 3 points. Yes, dahan-dahan. Good for 2 points. G-Favor out. CX Novelty. Eto na naman. Rivera, wide open shot. Wala ka lang. Lupensa niya ba yung lugar? Sorry lang. Wala. Alam ko tayo. Chulo, taras ba yung Gumbok? Rooster, Rooster pass, Ituara, and ano naman? Wala na lang, Republic of Bahes. Wala pa lang. Eto, may foul pa rin. Who's foul rin? Huydar, first attempt. Na-choke ang pagmuna ng United. First try. Huydar, last attempt. Pasok pa rin yan para kay Huydar. Ito na, Chua sa Dumaran. Chua, balik kay Dumaran. Susunod sa tres. Pasok yan. Number 3 goes to Dumaran. Sa kabila, Gumbok, taras kay Dumaran. Easy lang daw, sabi ni Diaz. Nakakalabang ng pitong puntos. Ito sa ilalim. Ang gandang aling rino. Low pass kay Gumbok. Gumbok, lays up. Gumbok, 2 points. Inbounding the ball. To Jess, susunod sa tres. 3 points. Rebound din kay Dumaran. Takbuhan sa kabila. Parang si Jumday, parang sa United. Takbuhan natin sa apat. Dumaran, Isel, susundok. Isel, 2 points.
Wala, dito na Dumaran. May foul. Dumaran, last try. Nakakaligit. Wala pa rin, kanya pa rin. Dumaran, papasok. Wala pa rin. Rebound ito Gumbaes. Ayos, Dumaran. Villarreal. Kay Hular, nakatagos na naman. Good for 2 points. For Hular. Hular, tugyuman. Villarreal, open, nag-hesitate. Rivera, fakes, Rivera pass, Rivera, deep. Villarreal, nakatagos. Mga sumobra. Rebound ito Chua, up by foul. 2 free throws para kay Chua. First attempt. Pasok. Yes. Takbuhan kay Gumbaes. Gumbaes lays up. Gumbaes. Good points. Gumbaes. Susubok. Tapos. Gumbaes ulit. Sobra yan. Kanya pa rin. Gumbaes. Gumbaes. Good points. Under the favor of CS Loyalty. Vidoria. 10 second shot clock. Eto na, Hular! 2 points! Eto, Gumbaes, nasunog pa rin. Labas, kanya pa rin, nasunog tayo. Gumbaes, first attempt, pasok. Tatlo na lang. Gumbaes, ayan. Eto na. Running foul. Isang time out pa kayo. Rivera, pasok. Ang una. Pasok. Dumaran to Chua. Chua. Lays up. Wala. Eto na. Jess breaks. Tusunog sa 3. Wala. Rebound ito Dumaran. Wala pa rin. Eto na.